Hi guys, welcome to the vlog. So nata karon nagsisorry ta sa Clarin pub sa Clarin. Happy Pista day sa Clarin Bohol lang patron Saint Michael the Archangel. So nata karon nagsuroy kay testing ta og pang video guys. So by the way kanang sayo-sayo jud ta kay aron di ta makagabian kay lisod og gabi ang ato ang pag video kay perting daghanang masakyanan naghuot na. So di maglisod murag maglisod ta og kanang kuan maglisod ta og agi tungod sa kadaghan sa sakyanan guys. So inikabot din guys, inikabot na sa kuan muliko tapadong tapan talan pero di ta mo adtog pantalan. Sorry ta guys kay nindot isoroy, nindot kayo guys. By the way nagbisikleta na ta guys kay wawals ikapliti mo nang nagbike ra gyapon ta guys. So once again happy Pista Clarin, happy Pakal City sa lungsod sa Clarin. Doon nagtanam og kadaghan ng mga tao. So buot kayo ang karsada, maglisod ta og agi. So by the way hapit na ta mo abot dire sa Ina padong ta sa Pantalan pero di ta mo adto og Pantalan. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So kay gihigugma sa Ginoo ang kalibutan, kinsa maning kalibutan, so kita lang gyapon ang gitawag og kalibutan. Mingon diri kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang bugtong niyang anak. So bisan og unsa pa ta ka salbahis, bisan ang mga tao wala na ipakialam, bisan ang mga tao wala na simba-simba, bisan ang mga tao wala na ibasa-basa sa Bible, bisan pag ang tao wala na ipagampo, gihigugma gyapon sa Ginoo. Tungod siyang gugma ipadaan niya ang iyang bugtong anak. In Romans 3:10 it is written, there is none righteousness, no not one. So wala gayoy matarong bisag usa. Wala gayoy matarong bisag usa. Ngano man tungod kay naay nakababag. Unsa may nakababag? In Romans 3:23 for all have sinned and come short of the God's glory. So ang nakababag diay mao ang kasalanan. Unsa maning kinsa man ang mga tao ang nakaingon nga mikuyan ni kinsa maning tao nga nakaingon nga nakasud ang kasalanan sa kalibutan, sala sa kalibutan. In Romans 5:12 kay nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa maning tawhana mao ni si Adan og si Eva. Mao ni siya gitawag og sala nga panulundon. Nabay kabayaran ng sala na in Romans 6:23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal. For the wages of sin is death, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa dihang mingkuyanap ang kamatayon, kuyanap usab ang sala. Mao nang mingon siya sa 5:12 kay nakasulod sa kalibutan ang sala pinagiso sa katao ug ang sala nagdalag kamatayon. So pag kuyanap sa kamatayon
pag kuyanap sa sala, kuyanap usab ang kamatayon, nganuman tungod kay ang kamatayon maoy kabayaran sa kasalanan. Unsa maning kamatayon, unsa may gibot sa bot, unsa maning kamatayon, ang ikaduhang kamatayon sumatod ba sa Revelation chapter 20 and verse 8, 21:8, mao ang ikaduhang kamatayon. So natural man na sa tao nga mamatay ta. Ang unang kamatayon sa tao mao ang pagbuwag sa atong kalag gikan sa lawas. So kay mingon man diri, mingon man nga ang tao gikan sa abog ug mobalik sa abog. So mao na nga ang tao mobalik siya sa abog ug ang kalag maoy mapurhisyo. Ano man tungod kay na may judgment. So tungod kay na may judgment, mao nang mingon siya sa 6:23, for the wages of sin, kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So ang ikaduhang kamatayon ta. Pero ang gasa for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kadulang mutuo ni Jesus Christ and ug ang modawat ni Jesus Christ in John 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the son of God. Ingon diri nga sa tanan nga mingdawat, unsa man ang hingdawat sa kamatuoran nga si Kristo nagpula sa cross, bayad sa imong sala. Sa tanan nga mintuo, kanang mintuo sama rag mingdawat, and even to them that believe on his name. Kanila kinsa man kanila kadtong mingdawat unsay nahitabo, naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak. So sa diha dayang imong gidawat si Jesus Christ, nahimo na kang ating anak. Siyempre ang anak bisag siyempre ang anak tungod kay anak siya dili na siya mahatong pawak sa kalaglagan. Ngano man gidawat man niya si Jesus Christ bisan pag unsa pa ka dautan siya nga pag-anak. Atong masinati nato diha sa in prodigal son, unsa ka mahigugmaon ang usa ka amahan ngadto siyang anak. Bisan ang anak ning biya siyang amahan, pero ang amahan naalang gyapon, kanunay lang gyapon siyang nagpaabot siyang anak. So ingon anak ka mahigugmaon, pero kung ang usa ka anak magpabadlong siya, magpakasala siya, doon nagyoy bunal. Natural na sa usa ka amahan mubunal siyang anak, mo disiplina siyang anak, nga naman kay dili gusto sa amahan ng iyang anak mahimong buluyagon. Kung nanaw sa ang atong langit yung amahan nga sa dihang nagsigi tag pabadlong, sa dihang nagsigi tag pagpakasala, nagsigi tag buhat og kautan, dunag yoy mahitabo nga bunal. Ang bunal lahi sa bunal sa pisikal nga amahan. Kay ang bunal sa pisikal nga amahan sakit kayo, pero ang bunal sa atong langit nga amahan dili sakit, pero mapili mo ang sakit tungod sa mga panghitabo. Doon ay tulo ka klase sa bunal atong langit nga amahan. Una, 20% bunal, 80% pagsuway. Kaduhang bunal, aksidente o gikatulong nga bunal kahi kag bisan unsaon kag badlong, bisan unsaon pagkag maymay, bisan unsaon pagkag tambag, nangugat na lang pastor, nangugat na lang mga ministro, nangugat na lang mga pari pagwali, pagwali, di lang gyapon ka mutuo ang katapusan nga bunal, ang imong kinabuhi wala nay klaro.
nga naman gahi kag o di ka makaw. Pero bisan pa niya na higog magyapon ka sa Ginoo. Ang ato lang ang gikinanglan sa Ginoo nga mobalik ta niya. Kay wa tay mahimo kun dili ta mobalik niya. Amen ba? Tanawa. Sir, ha? Oh, diba yan?